ناظرین آداب، بدلتے منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ کشمیری نوجوان فرحان مجید نے کی تاریخ رقم، بنے پائلٹ۔ پنچ میں راشن کارڈ کو آدھار کے ساتھ لنک کرنے کا عمل تیز۔ بے روزگار کشمیری نوجوان حمایت کے ذریعے ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ زنانہ پولیس فورس میں بھرتی، کٹھوعہ میں لڑکیوں کی اونچی اڑان۔ مکسبانی کو نجی سیکٹر میں فروغ دینے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ نامساعد حالات کے باوجود وادی کشمیر کے نوجوان جہاں ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے قصبے اونتی پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان فرحان مجید نے کافی محنت کر کے کمرشل جہاز اڑانے کے لیے اتراکھنڈ ٹریننگ اسکول سے تربیت حاصل کر کے کمرشل پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ کشمیری نوجوان فرحان مجید نے سخت محنت کر کے اپنا لوہا منوایا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبہ اونتی پورہ سے تعلق رکھنے والے فرحان مجید نے کافی محنت کر کے کمرشل جہاز اڑانے کے لیے اتراکھنڈ ٹریننگ اسکول سے تربیت حاصل کر کے لائسنس حاصل کر کے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ اس نوجوان کی کامیابی کی عوامی حلقوں میں کافی سراہنا کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونتی پورہ میں خاص کر ہیلی کاپٹرز یا فائٹر فلائنگ ہوتی رہتی ہے، مطلب آپ کے کانوں میں جہازوں کی آواز تو ہمیشہ رہتی ہی ہے، چاہے وہ ڈے ہو نائٹ ہو۔ تو یہیں سے ایک ذہن میں یہ بات رہ گئی کہ ایک دن ہم بھی شاید یہ جہازوں کی اڑان کرے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے 8 تک تو خیر بچپنا ہی ہوتا تھا، 10th تک بھی صحیح، پھر اس کے بعد ہم نے مطلب وہ سیریس حساب سے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کیا سیریسلی۔ تو دین پھر فائنلی میں نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا اینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہا تھا۔ کچھ دوست تھے باہر کے یہاں کے، تو ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی تو فائنلی وے مل گئی کہ کیسے ایک نارمل ہیومن بینگ ایک کیپٹن یا پائلٹ بن سکتا ہے۔ فرحان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی پائلٹ بننے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کے والدین نے بھی ان کا تعاون کیا، جس کی وجہ سے وہ آج ایک پائلٹ بن گئے ہیں۔ فرحان کا مزید کہنا تھا کہ ہر کسی شعبے میں انسان کو محنت کرنی بہت ضروری ہے، اس کے بعد انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میں مطلب اونتی پورہ میں، یہ جو ساؤتھ کشمیر کا علاقہ ہے، یہاں پہ مطلب ینگسٹ پائلٹ ہوں، یا مطلب ابھی تک 20 ایئرس اولڈ ہوں۔ تو مطلب میں یہ سارا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دے رہا ہوں، تو اینڈ مائی فیملی آلسو، مطلب اینڈ بلیسنگ جو ہے اینڈ اوپر والے کی مدد سے فائنلی میں نے ایک کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کی۔ اور میری ایک دلی تمنا تھی کہ اپنے اسٹیٹ جو اپنے ابھی تو یوٹی بن گیا ہے یونین ٹیریٹری، تو وہ ایئر کرافٹ فلائی کر لو جو اپنے یونین ٹیریٹری میں جموں اینڈ کشمیر میں ہے، مطلب وہ ایئر کرافٹ فلائی کر لو۔ یہ ایک مطلب وہ دلی تمنا تھی کہ جیسے دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پہ اپنا B350 یا JK کے گورنمنٹ کا اپنا ایئر کرافٹ جب لینڈ کرتا ہے تو وہ فیل ہی اس ٹائم الگ ہوتا ہے۔ دین آئی ول آلسو سرو اینڈ ول بی سرونگ دا انڈین ایویشن آلسو۔ فرحان مجید اب ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں اور اب کسی ایئر لائسنس کمپنی میں بحیثیت پائلٹ کام کریں گے۔ فرحان کے پائلٹ بننے پر وادی کشمیر کے اکثر لوگوں نے انہیں سوشل میڈیا پر مبارکباد پیش کی ہے۔ فرحان کے گھر ان کے رشتہ دار اور ہمسایہ مبارکبادی کے لیے آ کر انہیں مالائیں پہنا رہے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں اور ہمسایوں کا کہنا ہے کہ فرحان نے ان کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ جو وادی کشمیر کے مطلب نوجوان ہے، یوتھ ہے، سٹیزنز آف دی کنٹری ہے، یا جو مطلب ابھی اسٹوڈنٹس ہے جو ابھی پڑھ ہی رہے، لائک بلو 10th ہے یا
अभी +2 के आसपास है या ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि आप अपने आप को देख लीजिए कि आप किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आप अगर वो चीज़ अपने आप में जान पाओगे कि आप किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हो, लाइक मैं सोचा था कि मैं अपना एविएशन में अपना ठीक ठाक अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस मतलब 100% दे सकता हूँ, तो मैंने एविएशन को चुना। तो ऐसे ही आप अपने चाहे वो छोटा पोस्ट हो या बड़े से बड़ा पोस्ट हो, आप वो उस पोस्ट की तरफ नज़र रख के अपने माइंड में वो बिठा लीजिए, फिर उस पर आप अपना हार्ड वर्क कर लीजिए। अक्सर वालिदैन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चों पर दबाव डालकर उन्हें अपनी मनपसंद फील्ड में जाने के लिए मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फरहान के वालिद ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका फराहम करें, ताकि वो फरहान की तरह जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यूथ के लिए मेरी एक मैसेज है यही कि बाय फोर्स दे शुड नॉट टेक एनी प्रोफेशन, दे शुड टेक देयर प्रोफेशन बाय चॉइस। माइंड सेट देखना है, पेरेंट को मेरी एडवाइस है यही, माइंड सेट देखना है। दे शुड सी द माइंड सेट ऑफ द चाइल्ड और उसी पर काम करना चाहिए। नामसाइद हालात के बावजूद कश्मीरी नौजवान जिंदगी के हर एक शोबे में आगे बढ़कर कामयाबी की नई नई तारीखें रकम कर रहे हैं। फरहान ने नई तारीख रकम करके ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। कश्मीरी शाहीन कामयाबी की फजाओं में उड़ान भरकर दुनिया को हैरान कर रहे हैं। कौमी फूड सिक्योरिटी कानून के तहत जारी किए गए राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना लाजमी करार दिया गया है। सरहदी जिला पुंछ में राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के हवाले से बड़े पैमाने पर अमल शुरू किया गया और लोग अपने राशन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने के लिए आगे आ रहे हैं। सूबा जम्मू के सरहदी जिला पुंछ में अवाम को राशन कार्डों से बआसानी से हुसूल राशन को यकीनी बनाने के लिए राशन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने का अमल इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर शुरू किया है। लोग अपने आधार को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए कतार दर कतार घरों से बाहर निकल रहे हैं। आधार कार्ड जो है राशन कार्ड से लिंक कराएंगे, तो इसीलिए यहाँ खड़े हैं, लाइन में लगे हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर हमारा काम हो जाए तो अच्छी बात है, तो क्योंकि हम काफ़ी चक्कर लगाते हैं इधर। तो लिंक करवाना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है, फिर ऐसे राशन नहीं मिल रहा हमें, आधार नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा, हमें देते भी नहीं है। डीलर बोलते हैं आप जल्दी जाओ लिंक कराओ वहाँ से जाके, तो इसलिए शुक्रिया अगर आपका बन जाए कुछ। मरकजी हुकूमत ने आधार को राशन कार्ड से जोड़ने को लाजमी करार दिया है। जिन कुंभों ने अपने राशन कार्डों को आधार के साथ लिंक नहीं किया होगा, उन्हें सरकारी राशन घाटों से राशन का माहाना कोटा हासिल करने में दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। हुकूमत ने आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए जिले में कई मकामात पर मराकज़ कायम किए हैं ताकि लोगों को सहूलत हासिल हो। मैं यहाँ पे ये बच्चे चढ़वाने हैं, ये आईडी मांग रहे हैं यहाँ पे, तो ये जमा कराने हैं। राशन कार्ड पे जो चढ़े हैं वो 2011 से जो है वो उनको कागज में चढ़ाना है, लिंक करवाना है। हाँ, आधार कार्ड लिंक करवाना है। करेक्शन जिसका एज में प्रॉब्लम है, नाम में प्रॉब्लम है, वही कराना है। आधार को राशन कार्ड से लिंक करने के लिए जिला पुंछ में जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। महकमे ने इस ज़िम्न में 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर की है। हुकाम का कहना है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ताकि वो राशन डिपो से आसानी से माहाना राशन कोटे को हासिल कर सकें।
देखिए, जहाँ तक आधार सीडिंग की बात है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में टोटल फैमिली जो है वो 1,05,874 फैमिली है, ये दोनों कैटेगरी मिला के। तो ये राशन कार्ड लेवल पे हमारी जो है परसेंटेज जो है आधार सीडिंग है वो 100% है, और बेनिफिशरी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के हैं दोनों NFSA और नॉन NFSA के मिला के 4,45,954 सोल्स हैं। तो उस लेवल पे बेनिफिशरी लेवल पे हमारी आधार सीडिंग जो है वो 88.69% पे है। कार्ड याफ्तगान यानी खानदान के कम से कम एक रुकन को आधार नंबरों से पहले ही जोड़ा गया है, जबकि तमाम 80 करोड़ इस्तिफादा कुनंदगान में से तकरीबन 85% ने अपने आधार नंबर से अपने मुतल्लिका राशन कार्डों से जोड़ा है। इसके अलावा तमाम मुतल्लिका रियासतें मरकज के जेर इंतजाम खित्ते NFSA के तहत बाकी राशन कार्डों इस्तिफादा कुनंदगान को आधार नंबर से जोड़ने के काम को मुकम्मल करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। मरकजी DDU-GKY स्कीम के तहत बेरोजगार कश्मीरी नौजवान हिमायत के जरिए वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के एक मरकज में नौजवानों की खासी तादाद मरकजी स्कीम से मुस्तफीद हो रही है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को हिमायत फ्री प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मुफ्त पेशेवराना तरबियत से यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY का हिस्सा है। इसका मकसद जम्मू व कश्मीर में बेरोजगारी की शरह को कम करना है और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसका एक हिस्सा है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में इसी प्रोग्राम के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर रहे तुलबा का कहना है कि उन्हें यहाँ मुफ्त तरबियत दी जाती है। अगर हम बाहर कहीं इंस्टीट्यूशन में ये ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत कुछ पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें ये वही से प्रोवाइड कर रहे हैं सारा कुछ, हमें कुछ भी इवन फेयर भी हमें नहीं करना पड़ता पे, ये हमें वही से टीए दे रहे हैं। एंड बाकी रहे ट्रेनिंग की, वो भी हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल रही है ताकि हम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कम हो जाए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी हमें एश्योर कर रहे हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे। हिमायत फ्री प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों को कलीदी तौर पर सॉफ्ट स्किल्स, अंग्रेजी जुबान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महारतें भी सिखाई जाती हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि ये हुकूमत का एक अच्छा कदम है जिसके तहत तुलबा की सलाहियतों को बढ़ावा और उन्हें पेशेवराना तरबियत फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि मंसूबे का आखिरी मकसद प्लेसमेंट में मदद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इन शोबों में भी तुलबा को जगह देने की कोशिश की जा रही है जहां उनकी दिलचस्पी होती है। इस इंस्टीट्यूट में हमको मतलब हर तरह की सहूलियत मिलती है, मतलब जैसे पर डे का टीए मिलता है, मतलब स्टेशनरी, बुक्स, मतलब जो भी हमें ट्रेनिंग के दौरान मतलब जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब मिलता है हमें। और मतलब एग्जैक्टली मतलब हम इस इंस्टीट्यूट में इसलिए आए क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब लास्ट में जॉब भी ऑफर किए जाते हैं। अनंतनाग के तरबियती मरकज की सरबराह सबा ने बदलता मंजर को बताया कि मरकज और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों के शुरू करदा प्रोग्राम के तहत उन तुलबा को मुफ्त तालीम मुहैया की जाती है जिन्हें अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी और उन नौजवानों को जो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया उनको सफरी अलाउंसेस भी फराहम करती है ताकि वो बगैर किसी परेशानी के तरबियती मरकज पर आसानी से आ सकें। उनका कहना था कि तुलबा को मुतालाती मवाद और स्टेशनरी भी मुहैया की जाती है। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है इन रियल सेंस।
تو اس وجہ سے بچے یہاں آ پاتے ہیں تاکہ کیونکہ ان پہ کوئی خرچہ نہیں ہے, ان پہ کوئی برڈن نہیں ہے کہ ہمیں فیس دینی ہے, یا اینڈ میں ہم ان کو سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کراتے ہیں. تو اس حساب سے یہ بہت اچھی اسکیم ہے جو ہمارے جو یوتھ ہیں ان کے لیے ہے, یا ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی بھی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی ہو, چاہے فائنانشیل ریسورسز کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے. جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے حمایت ایک پلیسمنٹ سے منسلک ہنر کی تربیت کا پروگرام ہے اور اس کا اطلاق جموں کشمیر حمایت مشن مینجمنٹ یونٹ اور جموں کشمیر رورل لیولی ہوڈز مشن حکومت جموں کشمیر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. مرکزی حکومت نے پولیس فورس میں خواتین کی نفری طاقت میں اضافہ کرنے کو ہری جھنڈی دی. اس سلسلے میں جموں کشمیر میں بھی بھرتی عمل شروع ہو گیا ہے. صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ میں خواتین پولیس فورس میں بھرتی ہونے کے لیے لڑکیاں کافی پرجوش نظر آ رہی ہیں. سرحدی اضلاع میں زنانہ پولیس فورس کی نفری طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی ہدایت پر جموں کشمیر میں بھرتی عمل شروع ہو گیا ہے. اس سلسلے میں سرحدی ضلع کٹھوعہ میں بھرتی عمل کے دوران لڑکیوں میں کافی جوش و خروش دیکھنے کو ملا. خواتین امیدواروں کی ایک خاصی تعداد نے بھرتی عمل میں شرکت کی. آج جو ہے بارڈر کی جو اسپیشل ریکروٹمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, آج اس کا لاسٹ ڈے ہے. یہ ڈرائیو ہم نے 15 تاریخ کو شروع کی تھی اور یہ آج لاسٹ ڈے ہے, اور لاسٹ ڈے ہم نے اسپیسیفکلی فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے رکھا ہوا تھا. آج ہمارے پاس جو ٹوٹل جو اپلیکیشن فارمز ہیں وہ 415 فیمیل کینڈیڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے, تو آج ان کی اسپیشل ریکروٹمنٹ چل رہی ہے. پولیس کے افسران نے بتایا کہ خصوصی بھرتی عمل 15 دنوں پر محیط تھا اور آخری دن خاص طور پر زنانہ پولیس فورس بھرتی کے لیے مخصوص رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ 450 خواتین امیدواروں کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئی تھیں اور ان امیدواروں میں اہل امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے فزیکل ٹیسٹ لیا گیا. ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے اس دیش کے لیے. جو دیش میں بڑھ رہے بھرشٹاچار وغیرہ, جو لڑکیوں کے ساتھ آج کل ریپ وغیرہ بہت ہو رہے ہیں, ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. تو مجھے بہت شوق ہے پولیس میں بھرتی ہونے کا. میں سوچ رہی تھی میری عمر کا بہت, میں بھرتی دیکھوں. تو میں سر نیشنل پلیئر ہوں, میں تو رننگ کر سکتی ہوں, تو ہمیں اچھا موقع ملا ہے اس میں بھرتی میں. زنانہ پولیس فورس میں بھرتی ہونے کے لیے خواتین امیدواروں نے بتایا کہ وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج کل لڑکیاں زندگی کے ہر ایک شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں, یہاں تک کہ لڑکیاں طیارے بھی اڑا رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں, جبکہ وہ اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہیں. میں اکیلی لڑکی ہوں پاپا کی. میں بس یہ چاہتی ہوں مجھے کوئی بھی جاب ملے, چاہے وہ چھوٹی ہو, بس میں دیش کی سیوا میں کرنا چاہتی ہوں. میں تو آج لڑکیاں کہاں پہنچ گئی؟ یس سر, لڑکیاں پائلٹ ہیں آج, لڑکیاں ایئر فورس میں, آرمی میں, ہر فیلڈ میں لڑکی ہی آگے ہیں. میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بھی کہیں نام ہو. مرکزی حکومت نے پہلے ہی پولیس فورس میں افرادی قوت کو بڑھانے کو منظوری دی ہے. اس کے تحت سرحدی اضلاع پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے اور خصوصی پولیس فورس بھرتی عمل میں لایا گیا ہے. لڑکیاں پولیس فورس کا حصہ بننے کے لیے اونچی اڑان بھر رہی ہیں. محکمہ زرعی پیداوار کی جانب سے مگسبانی صنعت کی اہمیت کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تربیتی ورکشاپ کا بنیادی مقصد نجی سیکٹر میں مگسبانی کو فروغ دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس شعبے سے جوڑا جا سکے. محکمہ زرعی پیداوار کی جانب سے مگسبانی صنعت کی اہمیت کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ماہرین نے مگسبانی کو ایک منافع بخش سرگرمی قرار دیا اور کسانوں کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے مگسبانی کو اپنانے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مگسبانی کے لیے کافی صلاحیت موجود ہے
और इसको बरूई कार लाना वक्त का अहम तकाजा है। नौजवानों ने कहा कि तरबियती वर्कशॉप के दौरान उन्हें बताया गया कि साइंसी बुनियादों पर मगजबानी को किस तरह फरोग दिया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हम बी कीपिंग हम कैसे इसकी मतलब ये प्राइवेट सेक्टर है, हम इसको कैसे अपना सकते हैं, हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं, आगे हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं इसमें। क्योंकि आजकल हमने देखा है हम कश्मीर में पूरे वैसे ग्लोब में यही प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट की। हम देख सकते हैं कि अगर हमें अपने प्राइवेट सेक्टर खोलेंगे तो हम बहुत आगे काम कर सकते हैं। महकमा ज़रई पैदावार नौजवानों को मगजबानी यूनिटों के क़याम की जानिब राग़िब करने के लिए कई सतह पर इक़दामात उठा रही है। श्रीनगर में मुनक़्क़िदा तरबियती वर्कशॉप इसी की एक कड़ी थी। नौजवानों ने कहा कि तरबियती वर्कशॉप से उन्हें अपने मुस्तक़बिल को शोबे मगजबानी में महफूज करने के हवाले से काफ़ी जानकारी हासिल हुई। उनका कहना था निजी सेक्टर में मगजबानी शोबे को अपनाने से नौजवान नस्ल आगे बढ़ सकती है। यूजुअली जो हम अपना तरीका है, इंडिजिनस तरीका है बी कीपिंग का, उसमें बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे हम प्रॉपरली हाइव इंस्पेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो या तो पॉट्स में होते हैं, पुराने वो टाइप्स होते हैं, या वुड में होते हैं। यहाँ पे हमें साइंटिफिक लाइन्स हमें सिखाया जाता है कि आप प्रॉपरली कैसे हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप रेयर कैसे कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। इससे हमें ये पता चलेगा एक तो हमारा जो प्रोडक्शन है ये ऑन ए लार्ज स्केल हो सकता है, और साइमल्टेनियसली जो हमारा इनकम है वो भी इंशाल्लाह बढ़ सकता है इससे। मगजबानी में आमदन के हुसूल की काफ़ी सलाहियत मौजूद है। प्रोग्राम के दौरान हुक्काम ने कहा कि महकमा मगजबानी शोबे को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और इस ज़िम्न में शहद मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में इस सन्नत को फरोग देने के लिए एक मुफस्सिल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त सूबा कश्मीर में 70,000 शहद के छत्ते हैं, जबकि 7 लाख छत्तों की जरूरत है। हमारे स्टेट को इस वक्त लॉस हो रहा है तकरीबन 1700 करोड़ रुपीस ओनली किस वजह से कि हमारे पास पॉलिनेशन की कमी है। जब पॉलिनेशन की कमी है दैट मीन्स पॉलिनेटर्स की कमी है। पॉलिनेटर्स की कमी है तो उसमें हम बताते हैं कि हनी बी जो है मेन पॉलिनेटर है। जब हनी बी नहीं है तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप लोग आएँ, आगे आएँ, इससे हमारी स्टेट भी आगे बढ़ेगी, उनका खुद का इनकम भी बढ़ेगा और बाकियों को भी वो रोज़गार दे सकते हैं। महकमे के हुक्काम ने बताया कि मगजबानी से मुतालिक मजीद इस नौयत के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा ताकि आम लोगों, खास तौर पर नौजवानों को मगजबानी की जानिब ज्यादा से ज्यादा राग़िब किया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।